मडगांवकारां खातीर अच्छे दिन. कांय दिसां आदीं मुख्यमंत्र्यान हें विधान केल्लें. मडगांवकारांनी अजून अच्छे दिन पळोवंक ना. मडगांव काँग्रेस ब्लॉक आनी मडगांव शॅडो कावन्सिलान पत्रकार परिशद घेवन मुख्यमंत्र्याक जाप दिली. दिगंबर कामतीन भाजपान प्रवेश केल्ल्यान सुरू जाल्ल्या तांच्या बुरे दिन विशीं भाजपान चिंतपाची गरज आसा. मडगांवकारांक अच्छे दिन अजून येवंक ना. आमकां कितें ना कितें उणाव हो आसाच. सावियो कुतिनोन पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचेर खर टिका केली. काल एक दिसा आदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मडगांव आयिल्लो आनी ताणी एक स्टेटमेंट केलो की मडगांव अच्छे दिन येवपा आहा म्हण, अच्छे दिन आने वाले है म्हण एक स्टेटमेंट केल्लो आहा. समजलो. आतां आमी ह्या मुद्द्याचेर आमी ताका रिप्लाय दिवपाक सोदता की अच्छे दिन पळय सद्या मडगांव आजचे दिसा अच्छे दिन म्हणटा नाच. कित्याक जेन्ना मडगांव एंटायर मडगांव आनी एंटायर सालसेटय म्हणपाक शकता, कित्याक लागून ते हांव फुडें सांगतलो. जेन्ना हायक केल्ले आहा, फीस हायक केल्ले आहा इतले प्रमाणान 50, 60, 100 न्ही 500% सुद्दां वयर हायक केल्ले आसा. त्या टायमार अच्छे दिन म्हणपाकूच शकना. आनीक पयले सुवातेर जेन्ना ताणी एक स्टेटमेंट केलो आहा चीफ मिनिस्टरान की मडगांवचो आमदार बीजेपीन येयल्लो आसा की मडगांवच्या लोकां खातीर. हांगा पळय सद्या चीफ मिनिस्टर सदांच हेच्या पयलीं बी जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्नाय ताका भरपूर एक्सपोज करतालो की जे एडमिनिस्ट्रेशन आपणा शिकोवपाक गरज ना, तुवें चीफ मिनिस्टर आसून कितें केलें हें सदां एक्सपोज करता ताका. हांगा परतून तो ताका एक्सपोज करता. कसो तो सांगता तो मडगांव बऱ्या खातीर गेल्लो, बीजेपीन गेल्लो आहा म्हणून. हातून दाखोवन दिता की चीफ मिनिस्टर 5 वर्सां आसूनय बी आतां प्रमोद सावंत सांगपाक सोदता की आनी मडगांवांत कांयच करूं ना म्हणून. हें सामकें दाखोवन. पण सगळ्यांक खबर आहा कित्याक ती केस कशे भाशेन सेटल जाल्या ती बी आतां दिसून येता. जी 34,000 crores ताणीच घातिल्ली, बीजेपीनूच घातिल्ली. सो ती केस कशे भाशेन सेटल जाल्या कित्याक एपील सुद्दां करपाक वचना. आजचे दिना चिंता काडची सुवातेर म्हाका दिसता बीजेपीन आनी गोंयचे चीफ मिनिस्टरान बीजेपीचे बुरे दिन जे येवपा लागल्या ताजी चड काळजी करपाक गरज आसा. जे टायमार साकून मडगांवचो आमदार डिफेक्ट जावन बीजेपीन गेल्लो आसा त्या टायमारसून तांचे बुरे दिन ऑलरेडी येवपा लागलेले आसा. आनी ते बुरे दिन आमी हालींच पळयला जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्लें तेन्ना. ताणें होय उल्लेख केल्लो आहा की एंटायर तेगेले स्पिचाचे आमी हें दिवपाक सोदता. होय उल्लेख केल्लो आहा की इतले प्रमाणान जो लोक आसा त्या प्रमाणे दिसून येता की इलेक्शन सामकें हालींच आसा आनी व्हड प्रमाणान जिखताले म्हण. जेन्ना हो फी हायक आहा कितलेशा प्रमाणान त्या टायमार हें फक्त मडगांवच लागना. हे बुरे दिन म्हणटा ते फक्त मडगांवचे न्ही, बीजेपीचे एंटायर सालसेटांक आनी इवन सरावंडींग एरियाज. कित्याक मडगांवान जे कमर्शियल प्रिमायसीस आहा, रेजिडेन्शियल प्रिमायसीस आहा, दे आर नॉट ओन्ड ओनली बाय पीपल ऑफ मडगांव. एंटायर सालसेटा नावेली म्हणनाका, बेनावली म्हणनाका, आनीमय म्हणनाका, वेली म्हणनाका, कुंकोली म्हणनाका, इवन हे सायडीन कितलेशे नुवे बी कितलेशे लोकांचे हांगा दुकानां आसा, फ्लॅटां आसा. सो तांचेरूय हो हें जाता, परिणाम जाता. हो जो इफेक्ट आहा तो तांचेरूय येता. सो हे दिसून येतलें तुमकां तुमचे बुरे दिन कशे भाशेन हें जातलें कित्याक ह्या हायका खातीर मेन म्हणल्यार. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.